Welcome to Cultura Latina. Today we're having a delicious taste of the Peruvian traditional breakfast. And also we're traveling to Quito, where the National Ballet keeps including new techniques, stories, dancers, and styles. Come see. Peru is known for having one of the best cuisines in Latin America, where their traditional breakfasts, coming from ancient roots, keep people together and nourished on a day-to-day basis. Join us. With Lima having turned into a metropolis of close to 9 million people, more and more residents find themselves living at a fast pace. Hundreds of thousands are now choosing to have breakfast at street carts to accommodate their busy schedules. These street carts, however, continue to draw on Asian culinary traditions. Se vende quinoa, cuáquer, maca, soya, emoliente. Son alimentos nutritivos que quizás ellas no puedan consumir mucho en casa, porque hay unas personas que no saben tomar quinoa, no saben kiwicha, la maca. Entonces acá ellos prueban y cuando lo prueban ya prácticamente no lo dejan. Siguen consumiendo eso más alimenticio. The most popular products sold are thick beverages based on nutritious grains, herbs, or roots that were main staples of foods of the Incan civilization and helped them build the largest empire in the Americas before the 15th century. Quinoa and kiwicha drinks are made by boiling the grains with apples, pineapples, and quince fruit. La quinoa es el grano de oro del Perú, tiene muchos nutrientes, es una particular fuente de proteínas, tiene un conjunto de aminoácidos que lo hacen mejores que las carnes a veces o que la leche, ¿no? Que normalmente se usaban como fuentes de proteínas. Esa es nuestra quinoa ancestral, ha sobrevivido todo este tiempo. Another one of the drinks is made with the root called maca. This one has a very particular flavor and is only prepared with water and brown sugar. La maca es una raíz muy nutritiva, es rico en proteínas, es energizante a largo plazo. Le llaman el ginseng peruano, también se le atribuye que es afrodisíaco porque mejora la calidad de los espermatozoides. Emoliente is another drink invented by Peruvians. It is made by boiling a series of herbs and seeds, some of which are native, like boldo, cat's claw, and lemon bee brush. And some were brought to South America by Europeans, such as linseed and alfalfa. El boldo es muy bueno para el hígado y como es el principal órgano que tenemos para eliminar ciertas sustancias tóxicas, entonces obviamente se convierte en una bebida antiinflamatoria para ese órgano principal. La uña de gato es fantástica porque es antiinflamatoria. Los estudios prueban que, digamos, es la medicina para las personas que sufren de artritis. El aroma que tiene la hierba luisa es muy especial, es muy bueno para tratar de calmarse en esos tiempos que nos quejamos mucho del estrés. Tiene el espesito de la linaza, que es una muy buena fuente de omega 3. La alfalfa es obviamente que por la clorofila que contiene, tanto para la sangre, para la purificación de la sangre, para la vista, ¿no? Es muy buena. Que es delicioso y porque no tengo tiempo de prepararlo en la casa. Salimos de la casa, pues salimos temprano al trabajo y no hay tiempo de la premura, ¿no? Y venimos a tomar desayuno acá. O sea, la alimentación es importante en las mañanas, más que todo la quinoa, ¿no? Pues es un porcentaje nutritivo. El desayuno es muy bueno, tiene diversidad. Lo que tomo todos los días es mi maca. The National Ballet of Ecuador keeps bringing this art to the communities with its 86 members from Ecuador and Latin America performing different styles from across the world. Take a look.
National Ballet of Ecuador has been democratizing culture since 1980 by bringing ballet to the community. All functions are free of charge, giving those citizens who have never had exposure to the performing arts the opportunity to attend performances. This dynamic group is comprised of 86 professional dancers from Ecuador and across Latin America. The company embraces diverse styles of dance, including classical ballet, contemporary dance, and urban expression. Para nosotros el elemento importante es sentirnos parte de esta gran patria nuestra que es Latinoamérica. Y entonces nosotros hacemos y hemos buscado siempre tener esa beca al revés, que es traer bailarines, traer maestros, traer coreógrafos, traer ensayadores, traer especialistas que vienen a trabajar con nuestros bailarines, con nuestros estudiantes, con nuestros maestros, de tal suerte de generar un movimiento danzario de contenido nacional, pero de fuertes raíces latinoamericanas. Entonces sí, tenemos bailarines, hemos tenido bailarines de casi todos los países de América, de todos los países de América del Sur y de este rato también de América Central, y eso es parte de esa gran experiencia que tenemos nosotros. Dancers and choreographers from around the world are brought to the National Ballet of Ecuador as part of an exchange program. They become incorporated in the group and collaborate with company dancers on various projects. Much of what is presented to the public is centered around social issues, such as the piece Parody of Guilt, which critiques how violence is portrayed in the media and consumed by citizens. A friend of a friend had said that there was a Colombian writer who had a whole book of stories somewhat based on the absurdity of the way that violence is treated in South America. And so I found it and I read it, and there were a few stories that I really liked, and I thought that this one especially would work well with the personalities that are in it, and some of the kind of visual images and stuff just seemed like they would be interesting. This isn't a piece about specifically domestic violence or domestic abuse, but more the culture that happens around it, that it's not talked about in a productive way, and it is talked about in a selling it sort of way and in a fascination sort of way. So it talked more about what the reality is in the culture and not necessarily about the act of violence. Ballet has traditionally been considered an art form enjoyed exclusively by the elite. However, by occupying public spaces and giving performances in schools, parks, and community centers, the company works to make ballet accessible to all citizens. Ballet Nacional es un espacio que trabaja con la comunidad, que da funciones de escuelas, a colegios, ¿no? Tiene un proyecto de formación. Eso es sociabilizar, ¿vale? Trabajamos con el medio donde estamos, entonces, como te digo, creo que la filosofía de coexistir es la que nos sostiene. O sea, es que yo creo que el artista es algo integral, entonces va más allá de la coreografía. Y eso es lo rico de este proceso ahorita. Nos sentimos en una colaboración integral y real con Ballet Nacional, con Quito, con Ecuador. Workshops covering a variety of styles are open to the public. Currently, there are over 500 students of all backgrounds and ages being trained at the company's Metropolitan Dance School, many by instructors who themselves are graduates of the institution. Y cada uno de nuestros bailarines, de nuestros egresados de la escuela, queremos verlos como instructores, que no dejen nunca de sentir esa solidaridad, ese trabajo social, esa integración con la ciudadanía en general. Es decir, que si bien es cierto, estén trabajando con nosotros en la parte profesional, de difusión, también estén trabajando con la ciudadanía en este proceso de que todo el mundo baile. Nosotros que Ecuador baile, baila Pichincha, son nuestros procesos, es decir, importantes. Y entonces es verlos a los bailarines cada día más involucrados con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? The National Ballet of Ecuador travels across the country, holding roughly 300 functions annually and bringing dance to those spaces historically excluded from the arts, promoting its access, appreciation, and enjoyment.
Thanks for watching. Next week we'll be back with another amazing taste on Latin American culture. See you then.